Вайзер хурз назнактили кешета. Базунгевт ну хабар тима информацион ра вақт абуна. Цибертен абуне фирам. و Россия президент Владимир Путин цагат ирастун ама Абхаз республиката сарлавжита рарфакуттуй гоглуйта алана. Даргвати ринчина фастият сардеохицан республике адамун артистке қасмаста Фатима. خصاری رستون خدبار زینت قاقنگه قباتر زینت رافدیسینت خی یا عملت فسته واتسامونگه اردین خورزخش نرسد گبرات سوسلان. و Россия Федерации президент Владимир Путин рарфакутта гоглуйта аланан خصاری رستون президент افزرست کرسد ویفدل آرفه زرده نفسمایس آسب بردون بنات ده آرخایت آقاس که کنزن نبسته تخسن آخاسته تا دارتر در فیدار در کننن کسی تا بندوری و کننز امسادیسون ام استراتیگیون آخاسته تا پرینسیپ بندورل гоглуйта аланан марарфакуту цагати رستون алани сарлавек Сергей Миняйлу ама Абхаза президент Аслан Бжаня. Ямелет фесте небесте іл берзунтер хурзех ватсамунге ордине хурзехч нерцид геберат суслан. Подсахад сарлевек бибелт Анатолий хурзех ратта суслана идезме. Ойдер службекене республике гаржен тخته. Президент Бибелт Анатолий небесته ایول برزونتر مکاچن در فست و خورزخ واتسامونگه اردینه یا عملت فست خورزخ چن کوتا گبرات یاسون فرسوسلان رسپوبلیکه خدبار زیناد امدیری داریالون انقن زیناد باقا قن سروالتاو استرقباتر زیناد راودیسن تخی. Указ президента Республики Южная Осетия наградить орденом Ватсамунга Габараева Суслана Ясоновича посмертно. پادشاه سرلوک بان سانکوتازا گبرات سوسلان قباتر زیناد امخسار زیناد سویتو ناکسیست نفسی ود اما نرز گفلترن. Габараев Суслан Ясонович, который служил вместе с вами, который действительно проявил примеры мужества и отваги. И здесь, в 90-х годах, и когда был конфликт на Северном Кавказе, и в Абхазии, и 2008 год, он действительно был храбрым воином, он действительно был героем, героем для всех нас. К сожалению, его награждение затянулось, но, как говорят, награда нашла героя. К сожалению, посмертно. Но справедливость должна всегда торжествовать. В этом наша сила. Бибелт Анатолий бузнеджен хасте захта габарат суслана идадзен уй در служба کنه на республика гаржен тахтарангатым. Я благодарен всей семье, потому что супруга Суслана Ясоновича тоже служит в рядах вооруженных сил Республики Южная Осетия. Это достойная семья. Республика президент Бибелт Анатолий ما بوزنجن خسته زاختا قاقن ناد مینیستر پوخات ولادیمیرن آتس قبریس فارس که بالا ودوی تخی ما خشچن استم نه ازارت قایتار تراز اما سماق و مروخ کنم سروخ نمت زاختا ایران خاص نبسته پریزیدنت پلیتیانا کوست زارینا کوسرات دامیرلان اینفرماتسور را واقدابون. Стързиян ерцед национ сценеун айвадылы. Яцар деяхицен хусари рестун адамун артистке қацмаст Фатиме. Уй стархай баверд бахаста ирун театры размецедме. Уй армест артистке невет, фелема естер курдият райгум режиссёры дестнядыдар. اخصاص زده یترده آخیتن خوصر ایرستون آدمون آرتیسکا قطمست فاطیما فستاگ رستجه اوید و زورنچن یا وقصادم اما یک آلیگات و تر نفسود یترد بلون زیناد اما بازیتی و زرده راف و زام نیزل که فعل آخی سوزست فلافدن قل فیستم تنك وزا شفنر شدیم آخر مما فاطیما کداکتریسا افتا زوم متفقصدی و در سیراق فوقشته افتادر من زخت بفلتن دم الخطر سیراب فوقش تخوازن گیرانی دم بفلتن نیست دم قفت خاراکترونیست زرن دوست من ترتون زرن دوست ترخوزم
قسمت فاطیما انستینا ما یفند گراید تا آتسوگانوس استایماست و دوی آخر کنن مبات شوتار استاویلی نوملت پیلیس تیاترال اینستیتوت اکتورون فاکولتیت ما زندگوند کوته سورما و کمن اختاری آگات کوتا و سیرون کورس نمات صد ایول خزدارل اما آخر کوت دو کردیات فسیود و دونی ما قسمت فاطیما در اما فسته در یخیب نات سارتا خوسر ایرستون پاتساخادون درامون تیاتره سپور از برد یا پروفسیونالون ارخاید فاطیما سینال دراودستا ایرون ناسیون دراماتورگی سلگوی ماجه ایول خزدار فلگون نرژیسور تیا آرخف زرست توی رسوق ایران چجت رول تا سخت کنن تو همین دوند که گماز قسمت فاطیما لور درصد خسر ایرستون آدمون آرتیستگاه کات جنوم کدا دیما گفته درودی کوکوم مودیمک گفته میمش مستیم کوکوم بزاخت و هم ردیس یو نیوفته فسفت نخواست نکوتانی کمیمه آن خاطری مستیم کوکوم بزاخت ایودی فسفت وارنش قدیموگی نادم ایودی خسر ایرستون سکوخت آرتیستگاه گوتمست گالینا کتی قسمت فاطیمای ما ارمس سینا نباستا فلا انگم خلاردینات در فتاج در بانسان کوتا اومن یادی مغزیناد خورد مینیوجتم. Сегодня очень тяжелый день для нашего театра, я считаю, для всей нашей общественности. Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, подающая огромные надежды режиссер. И просто очень-очень хороший человек, народная актриса Республики Южная Осетия, народная актриса Северной Осетии Качмазова Фатима Казбековна. Очень трудно говорить сегодня о ней, но это была очень неординарная личность. И вся ее жизнь была пропитана огромной любовью к искусству, к театру и к своей родине. Для меня это еще огромная потеря, потому что мы очень долго дружили, и я помню ее первые шаги на сцене, когда они приехали, они были чуть старше нас. Яркая, такая красивая, в жизни отличный человек и просто превосходная мать. کدین نبرافیسی انتست تاود اما اکتور دست نیاده اخصان دینادیستا و در دومی فراست ماز فاطیماس فنکوتا سینه اون آیواد نوجه دری برافیسی رایسن و یادد مسکوم رژیسور برافیسی ساخر کنما اما دومی نیوند دست ماز کاست فتیس آیواد کلتور اما توریزم کشت باست تکنن اکادمی پروگرام درامون تیاتر رژیسور مگسکه کتی انک اختاری آگاد کوتا لیانید خیفیت یا دیپلوم کز قسمت فاطیما سورتا ندیادر سینه یود سپیکتاکل چیو آخوشچن کتیان استرار سکوتوی ارمس سینما کشتنه فلما رژیسوران یا خورگنج تدر فستگاست قسمت فاطیما سورتا نوجه در سال درس بیک داگل تپرم دمک وارزای آزاو اما تایموراز ازوس نکورن اما رستگ موس دخی تنگ بیره جورانی که سغنقه abun reisumai majanam ražirta mane nekusek. Mam nejkuzohta. Ten grinčina di mene mam sabotu distam grinčin fersegma. Kochlna lavdi. Odem ogej zidoshe te dis mene festok buntesti feletter. Nachorzenu. Tengzenenu. فاطمه ای تخیب تنگ بیره ایشورن که زخنی قا تنگ لکات گنه گاده ما گودی اججا مخدک تنگ بیره لکات تنگ لکات گنه گاده ما گودی آل که من در ایفند دیس خورز و دیسی و خان قد ما ومن خود تفلت تری که ما در راجر تری شو در سرستم ایوادی ما کم بخص کد مدام فاطمه يتخيشتر بوزنك یا یوبیلیو ناز قسمت فاطیما فند کوتا کد سینه دستن آفت سینما راخیزن والودین بیسا مگسکه ورد سپیکتاکل فوندی زره آمی قومس خست کوتای سیراگرول سپیکتاکل ورد تاورسیاگ رژیسور میخائیل چوماچینگام فلسکوس رستگ معرورت توی فاطیما که فرنچن او مگسکه توتات امیلان نخستم گسکه و دون دارتر در کوسست سپیکتاکل سورنل امی را خونزست قسمت فاطیمای نومل یا فستاگرول کردیا جنال تریساس خست کوتا سپیکتاکل فستاگ افدیسانه امی اکاد نیس قدر تا و در یارول سخص کتا ایتک خورس. شرط قتلگینا بیت تعلیم ارسوی تزاری ما اینفرماسیون را وقت آبون. Stërfë bestjon xeste و لخیز برک بمبانسان کتوی ریسپوبلیک رایون در. Цече мазал басата кутуй Ленінгора района.
Барак буну мазалтарай той Ленінгора поселочек культура амфалла доцам барча. Ардамр басавج тدیدین جتموی نکته سور توی فده بست آقنج تسرت رازمه. اما یوس ادامه آلوگه سر توی فده بست اونستر خست فمردو افجتنم دم. 3 года, 10 месяцев, еще 18 дней, 26 миллионов 459. ادبت لنینگور رایونای توخه بدر مفادسد ارتامین آدای ماگای فلدر و دونه ایمین اخساس دت سپور اخساس نال رزدخت استفاستمم چیما رزدخت و دون تسنکلته اما نیزف خرده رایون ادمینستراسی سرغاوه گولیت ولادیمیر ایران خاص کدبان سانکوت آفتمه و دون قباتر زیناد فرست سرم آبون سری بار آرو بن. Большое спасибо, что сегодня собрались в этот знаменательный день. Низкий поклон тем людям, которые не смогли вернуться обратно к семьям, обратно к себе домой. Это была жестокая кровопролитная война. Более 20 миллионов унесших жизни наших дедов, прадедов. В том числе более 3000 человек ушло с Ленингорского района на фронты Великой Отечественной войны. والله زبونت ستن کلتوره اما فلاد و زنبارج آکتی آراج ترورد توی بدرون قبیز امال کمن در فادادوت سالدات کاس آتزا خودن امت سای باتسمن. Очень вкусная каша, я никогда кашу не ем, но она очень вкусная. У нее особый привкус и особый аромат. С Днем Победы! Каша, которая у меня в руках, я ее практически уже съел, она очень вкусная, она по-армейски очень благородная. У нее отдельная энергетика. وی فستن ریسپوبلیکا استرادون زارک گنج تبرک با مرباط سوج تن راف دستوی کانسرت امازن سزرده تباروخ سکوت توی سا آی وادای. Kokojtan žila kod aida kodotolali informacion ravakt abun. Strvalo hizbunectanta na Respublike u Resejmine varat saresta cëqën Khimerojst. Rëmbërdavçten rarfekut të khusari restune u Resije хастборджмине var Murad Kulahmetov. На Республика министраттема ведомството Минаварта парламента депутатта Хусари Ростона Вараси Федерации Минаворода Кушчита волонтерты рода боевое братство фестиваль. Ама республикон фестивалонох санадон организации Угондалани Вангта президент Бибилта Анатолий Сарглавдай сортоц Хинвал района Царджатай тырфыды бастайон хаста чифаморд водон рухснамта. Акции хаадишчи тадидинжи тама винокта свартой присақав арас цицертырцыд уыл. ويفستا تاكسي خاديش تهديدين جتامة في نقطة سفرتوي تبيت قاوة تسرتي سوول. Стервала Хизелов Даяв доза сахастет сетен форостем мая Хусари Ростона Вараси Федерации Минаварот с организацией Кутта Цитчен Химерайст. Хусари Ростона Вараси Федерации Хастборджен Минавар Марат Кулахметов Варенбердва в Джетанар Фаракутта ацагай در ستر برک بونت ستن. وی فستایرن بردوا в Джетераз ран خاص Кутта مسنار фен хаста захта президент Бибилтан Анатолий Дар. В масштабах Южной Осетии, тогда автономной области. Цифры я сегодня приводил. Из 22 700 человек не вернулось 18 тысяч, более 18 тысяч человек. И из этих цифр мы можем для себя представить, какая это огромная трагедия была для всех. Я, Марат Миевич, как представителю Российской Федерации, преемница Советского Союза, вас хочу поздравить с этим великим, на самом деле, праздником нашей общей победы. И пожелать, чтобы победа на Украине тоже была за нами, за всеми. С праздником всех! مازال مخاطر رایستوی نخیتاد سردار بگویت گنادی کسرای نقطه مینیستر دمیدویت دمیتری مینیسترت دم ویدمستوت مینورده آفتم براسیاگم باستک سنات دوانگتدر. صوتی ماریانه میدویتری ناد کسرات تامیرلان کودت لالی اینفورماسیون را وقت دابون.
Stırfıdı bestün xəstə vəlaxi zibun banısan kuttuy varəsiyak цыппər əməfsəttun bozə. An vaxt dərsət цıccın meeting sıvələtdə niftarovdist əmə konsert. Ստրվալախիզը բոնեցետանցետ միտինգ ու աղդրցետ խուսար իրստոնը վարեսյակ ծպարամ վսատոն գվարդիոն բազայի դեր։ Վսատոն բազայի служба գենջտան արֆարակոտա բազայի կամանդագենաջի խեստը խեսկանը գվարդի բուլկոն Раджаб Алиев. Прошло 77 лет с победного мая 45 года. Пройдут еще годы, сменится еще не одно поколение. Но в наших сердцах сохранится память о подвиге наших прадедов и дедов. Желаю мира над головой, процветания. Ծպարամ վսատոն գվարդիոն բազայի վսատոն թեմաֆիցիր տրազրանը խասկենգե խուստար իրստոնը վարեսի ֆեդերացիի խաս բարջի մինավար մարատ կուլախմետավ բանը սանկոտա ստրֆդը բաստեոն խաստը խաստոն թե əmə ֆəşçildə mı kuşuda stırqa batır zinat əmə fidar udəğət. Все, что они сделали, это заложило основу нашего существования. Мы сейчас с вами живем и будем жить благодаря им, этому легендарному поколению наших дедов. Желаю вам воинских успехов, благополучия и мирного неба над головой. С праздником, с Днем Победы! Նրդարտավդե բաստեղ աղենջի թանոգայ թողքանց ֆաշիզմը նխմենրթա Ուկրաինայ բանը սանկոտա վարեսի ֆեդերացիի սավետых սանոդա մունղտակ тефадл комитету Ванг Сергей Цеков. Сегодня нам приходится бороться с нацизмом, который, к сожалению, появился в нашей братской стране, в Украине. И сегодня мы вынуждены жертвовать своими жизнями. Мы должны верить в то, что наше дело правое и победа будет за нами. Վսատոն գարադոջը պլացը արգանիզացի գոնդրսետ խաստոն տեմերսվել ատկուն նվթրավդես əməçısıl կոնցերտ։ Կոկոյթյան ժելա մեդոյթրինատ ըրսոյթը զարեմա ինформացիոն ռավաղտ աբոն։ Դեկեգե մուզիկալուն սկուլայ վաղդարցըտ ախոր գենեք Նինա Մկրտչյանը կոմելգենինեկտը կոնցերտ։ Սվելետեսը խեստ կուտույ զմգուն կոմպոզիտերթը ուացմստը։ Կոնցերտը վդնավոսխեսեք Ջիոտ Հոքսանա։ Его Величество Рояль Ахам мимо декега музыкалон скулай уагдерцет музыка ахорганак Нина Макартачяна концерт ахорганинак табасар хатуй асы музыкалон инструмента дисаджи айвема заланканак галас равдисен. Սվալատասը խաստ կոտոյզնգուն կոմպոզիտեր տխիցան ուացմստա ոդոնան սա ֆանտազի ամա կուրդիատստը ագարոն սա արախ ստինադրմաստ մուզիկալուն ինստրումենտալ սաղդն սախորքաննլ նավաուտքանը կոդալքացը պիանիստան ավտա ասա ախորգանինակտան դար սա կուրդիատը մա արտիստիզմ կաննց ամզու Սվալատը արախստինատ ֆինն մա արբացը դստասանի յարջտա սադադատը ամանանատա Նինա Մկրտչյանը նխաստամ գասկա նսվալատստը կուրդիաչն ֆալասայրագույու սամայսա խիֆանդա музыка ախորքանեն ամասնուատ անտստա дарвозан. Много лет тому назад в нашей школе появилась очень добрая и красивая традиция проводить не только отчетные академические концерты, но и классные открытые концерты. Несмотря на невыносимые условия, которые окутала нас пандемия, вы сами тому были свидетелями, как наши дети долго болели и как часто мы находились на карантине. Несмотря на это, наперекор судьбе, мы решили не нарушать наш порядок и провести этот уютный концерт. Дети не виноваты в том, что происходит в нашем мире. Мы не имеем права лишать их радости. И вот мы решили, чтобы наши дети веселились, чтобы им было хорошо и уютненько.
Ասը մուզիկալոն սկոլայ կուսնց ասագայդեր պրոֆեսիոնալոն ախորգանջտա Նինա Մկրտչյանը նխաստամ գասկա ودون سايروك خاصل نماين سفلت كردية راي خالنن أمبالون وفرتا سرازن أمسن بروفيسيونالون زونن زينتا باسامونن وطت أليونا جيوت أكسانا بيتت أليم كودوت لالي إنفورماسيون رواغدابون Strvelach izbunıcıtan yönde semmoya izarık sesi hotel tskinvalı teatralun fezotı vağdar tsavzan stırberek bunun konsert. Mazal aham nomime ورسكتيما ماخدسود سorganizaciku to tskinvalı guret администрации фестивет культура ама спорта управления. Администрация города Цхинвал будут принимать участие артисты с северной части Осетии и, естественно, с южной Осетии тоже будут, среди которых народные артисты Осетии – это Вадим Харепов, народный артист Осетии Тимур Харепов, народная артистка Осетии Алла Хадикова, Эдуард Дауров, он тоже народный артист Осетии. Есть среди участников заслуженные артисты, это и Тамас Бедоев, и также есть Андрей Клинчаев, Залина Сапиева наша будет. В общем, я думаю, что концерт получится насыщен, добрым, участников около 20. Дартар бозунгют на республике Судкей Дарга Цаханбун Гадудзануиме. Znawara rajony wdzen i w gosest bunej fenteskrodusy chsewet chses. Dzał rajony i w gosest bunej cyperdeskrodusy chsewet due. Koisojder i w gosest bunej chsesgrodusy chsewet i grodus wozol. Leningora rajony i w gosest bunej duodeskrodusy chsewet te. Respublike stolica Tskinvalı wdzen i w gosest bunej chsesdeskrodusy chsewet funz. آخر ودستنا بون خبرتا نردو فيلم بالميفيرا